बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि गैब का इल्म जो है वो अल्लाह के अलावा किसी को भी नहीं है, और बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा बिलीव है और ये हमारा अकीदा है, ये हम मानते हैं। लेकिन आप लोगों के सवालात जो मुझसे थे वो ये थे कि 2022 को हम कैसे देखते हैं या कैसा साल होगा। तो जाहिर सी बात है कि मैं ना माहिर फ़ल्कियात हूँ, ना मैं माहिर नजूम हूँ, ना ही मैं दस शनास हूँ। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो जब कोई नॉलेज नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि आपको किस तरफ से हम नॉलेज दे सकते हैं जहाँ पर मैक्सिमम तौर पर कोई चीज़, कोई पिक्चर जो है वो करीब तरीन हो सकती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा, बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन जो करीब तरीन लगा वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो 2022 के हवाले से मुझे बहुत ही करीब तरीन और रियलिस्टिक पेशंगोइयाँ जो माहिर फ़ल्कियात हैं इनकी लगी हैं वो नास्ट्राडामस हैं। और ये पहले यहूदी थे, उसके बाद फिर इन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली थी। इनकी पेशंगोइयाँ हज़ारों में हैं और वो बहुत ज़्यादा थीं। और मैं जाहिर सी बात है कि मैं उन सारा का मुझे काम भी नहीं था आपसे बताना। वो जो उन्होंने 2022 के हवाले से बातें की हैं वो मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने वो पेशंगोइयाँ जो कि तकरीबन 6 या 7 हैं आपके सामने रखूं। लेकिन वो मुझे चूँकि रियलिस्टिक लगी, करीब तरीन लगी, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिसमें वो महंगाई की बात करते हैं, एटमी जंग की बात करते हैं, आलमी जंग की बात करते हैं और फ्रांस की तबाही की बात करते हैं, एक मखसूस अंधेरे की बात करते हैं, सुनामी की बात करते हैं। तो वो तमाम मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 2022 के हवाले से उनका जो पहला पॉइंट है वो कहते हैं कि वबा से जान नहीं छूटेगी। यानी कि जो वबा चल रही है, जो वबा चल रही होगी उससे हमारी जान छूटने वाली नहीं है। और उसमें वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो वबा को लेकर हमारे सामने आएंगी। मतलब जैसे वर्जन आते हैं ना, इस तरीके से वर्जन आएंगे। और सबसे ख़तरनाक जो वबा वो कह रहे हैं वो कहते हैं ज़ॉम्बी को। वो कहते हैं अगर ये वबा आ जाती है तो फिर समझ लीजिए कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ज़ॉम्बी से मुराद उनकी ये है कि आपने देखा होगा कि ज़िंदा लाशें जो होती हैं, जो अपनी मूवमेंट करती हैं, वो ज़िंदा तो होते हैं मगर वो मेंटली तौर पर मर चुके होते हैं और वो अपनी कोई सेंस नहीं रखते, मगर वो एक्ट करते हैं। वो जो एक्ट करते हैं उसके बारे में उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। वो घास खा रहे हैं, वो इंसान खा रहे हैं, वो किसी को मार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो वो कैफियत जो है वो ज़ॉम्बी कैफियत है और वो उनके अंदर आ जाएगी। और वो कहते हैं कि वो जो बीमारी है, ये जो बीमारी है, वो कहते हैं कि ये एक से दूसरे को मुंतकिल होने वाली बीमारी है। तो ये यहाँ पर वो इसको वो बीमारी भी करार दे रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो फिर जाहिर सी बात है वो ख़तरनाक होगी। भारत के हवाले से भी उन्होंने पेशंगोई की है 2022 के हवाले से कि क्या होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक पेशंगोई का आपसे जिक्र कर दूं, और वो ये है कि अमेरिका में एक खौफनाक ज़लज़ला आएगा जो नुकसान देगा जानी और माली। ये बहुत बड़ा ज़लज़ला होगा, ये बहुत ही एक अजीम वो होगा और इसके अंदर बहुत सारा नुकसान जो है वो कहते हैं कि वो होगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि महंगाई के बारे में वो बात करते हैं। कहते हैं महंगाई जो है वो उरूज पर होगी। महंगाई ऐसी होगी कि लोगों का जो कुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे देगी, लोग ख़रीदने की सकत खो देंगे और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है इन्फ्लेशन अपनी आखिरी हद को पहुँचेगी। उसके बाद जिक्र करते हैं आलमी जंग का। लेकिन आलमी जंग के बाद वो कहते हैं कि जो फ़िज़ा है वो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, यानी कि फ़िज़ा बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। लेकिन वो एक अजीब बात ये करते हैं कि आलमी जंग जो एटमी हमले होते हैं कहीं पर, या एटमी हमले कहाँ होंगे ये ज़िक्र नहीं है, लेकिन एटमी हमले होंगे, इसके बाद फ़िज़ा चेंज होगी और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें अमन नज़र आता है, ये उनके मुताबिक। उसके बाद अगली वो बात करते हैं कि समंदर के हवाले से पहाड़ों का टूट कर समंदर में गिरना या बड़े बड़े पत्थरों का जो है वो समंदर में गिरना या बड़ी बड़ी लहरों का बन जाना समंदर के अंदर, और उसको आप सुनामी कह सकते हैं, सुनामी का बन जाना। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो 2022 में वो कहते हैं कि होंगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि डॉलर तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मेरे इल्म में नहीं मगर मैंने पढ़ा कि डॉलर तबाह हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है उनकी या पेशंगोई है उनकी। लेकिन मैं इसको इस तरह ले रहा हूँ, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर, क्योंकि वो महंगाई की बात पहले कर चुके हैं, तो डॉलर तबाह होने से मुराद हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हों कि पैसा तबाह हो जाएगा या पैसा कमज़ोर हो जाएगा।
ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا لیکن آپ چیز نہیں خرید پا رہے ہوں گے کیونکہ وہ مہنگائی اپنے عروج کو ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اشارہ ڈالر سے ہی ہو کہ ڈالر تباہ ہو جائے گا، یا پھر ان کا اشارہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں پیسے تو ہوں گے مگر اس کے اندر طاقت ختم ہو جائے گی. بھارت کے حوالے سے 2022 کے حوالے سے ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ علاقہ، بھارت کا وہ علاقہ جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ ہے، بھارت کا وہ علاقہ جہاں گنگا اور جمنا ہے، اس علاقے پر جو ہے بڑا حملہ ہوگا، اور غالب گمان ہے کہ گنگا جمنا والا علاقہ جو ہے وہ نکل جائے گا بھارت کے ہاتھ سے. اب وہ آپ نے اس کو نقشے میں خود دیکھ لیجیے کہاں پر پڑتا ہے، لیکن ان کے مطابق گنگا جمنا کا علاقہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اور جو شبی بتاتے ہیں یہ لوگ، جو لوگ حملہ کریں گے، جو اس کا اسٹرکچر بتاتے ہیں، آج کے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ان کا جو شکل ہے وہ چائنیز ٹائپ اشارن کا ہے. باقی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور نام نہیں لیا انہوں نے چائنا کا، لیکن جو مجھے انہوں نے سمجھ میں آیا کہ ایسی آنکھیں والے لوگ، ایسے ناک والے لوگ، تو وہ پھر سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ وہی ہوگا. اس کے علاوہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے برف پگھلنے کی بات کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آج جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی بات تو ہوتی ہے، اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی برف جو ہے وہ جمی ہوئی ہے، لیکن وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ پگھل جاتی ہے، ساری پگھل جاتی ہے اور سمندروں میں آ جاتی ہے، تو سطح کہاں جائے گی؟ اور سطح اگر اوپر چلی جائے گی تو وہ جو جتنے بھی دنیا میں مالک ہیں یا شہر ہیں یا جزیرے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ سطح سمندر اگر اوپر چلی جاتی ہے تو زمین نیچے جائے گی، تو پھر وہ جزیرے جو ہیں جیسے مالدیپ ہے، موریشس ہے، یا اللہ نہ کرے لیکن جو انہوں کیا ہوگا، اور جو سمندری شہر ہیں جو کنارے پہ آباد ہیں انہوں کیا ہوگا؟ یہ باتیں تمام کی تمام جو ہیں وہ فکر تو کراتی ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فرانس کے اوپر آسمان سے جو ہے وہ عذاب کہہ لیں، قہر کہہ لیں، کوئی کچھ بھی کہہ لیں، وہ فرانس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ واقعہ بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک پیشن گوئی وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 2022 میں 72 گھنٹے کا مکمل اندھیرا ہوگا. یعنی کہ جیسے آپ کسی شہر میں رہتے ہوں اور آپ نے لوڈ شیڈنگ دیکھی ہوگی یا بلیک آؤٹ دیکھا ہوگا، بلیک آؤٹ کہنا چاہیے، لوڈ شیڈنگ کہنا چاہیے، تو یہ کہتے ہیں کہ پورے دنیا میں ایک ساتھ پوری دنیا 72 گھنٹوں تک اندھیرے میں رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے روشنی بحال ہوگی. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آف کورس آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکتے ہیں، مگر آف کورس ناسٹرڈامس نے 72 گھنٹے کی بھیانک اندھیرے کی بات کی ہے. لیکن آخری میں ہمارا پھر وہی ماننا ہے کہ بہرحال یہ کہ انسان تھے اور ان کو ماہر فلکیات کہا جاتا ہے، تو ان کا کوئی کیلکولیشن ان کے پاس تھی، یہ کیلکولیٹ کرتے تھے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی کل بارش ہوگی، تو یہ کوئی خدائی بات نہیں ہے. یہ جو محکمہ موسمیات ہے وہ اپنے علم سے جو ہے وہ وہاں پر بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو آپ پیشن گوئی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ خدائی بات نہیں ہے، وہ کیلکولیشن ہے. کیلکولیشن جو کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم بادل یہاں ہیں اور کل یہاں ہوں گے، پرسوں یہاں ہوں گے، پھر یہ ہوگا، موسم گرم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس حوالے سے جو ہے یہ بھی ماہر فلکیات تھے اور بہت بڑے ماہر فلکیات تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام چیزیں میں دیکھتا ہوں اور یہ چیزیں ایسی ہوں گی. بہرحال غیب کا علم اللہ کو ہے، جو بھی آپ سمجھیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.